Well, so now we're going to start and we're going to discuss about Barbie. I hope everybody here is ready. And I hope also everybody have printed the materials that I have given to you. My question is, where is my slide? Okay, well, ya, jadi kemarin kita sudah bahas yang ini. Suggestion ya, kemarin tadi Ibu pertanyaannya suggestion apanya yang kurang dipahami. Jadi expression biasanya yang diungkapkan untuk suggestion itu kalau dia mengatakan why not, misalnya why you don't go to the dentist, berarti apa sarannya he should go to the dentist. Jadi kalau misalnya I haven't talked with my parents in a while, why don't you call them now? So what does the woman suggest? Jadi jawabannya phoning his family. Jadi what does the woman suggest? Jadi apa syaratnya? Jadi phoning his family. Jadi menelpon keluarganya. Nah kemudian the next. Tidak nampak, Mister. Ya? Tidak nampak. Tidak kelihatan slide-nya ya? Tidak. Oh. Begini nampak. Belum. Belum nampak, Mister. Belum, Mister. Sorry. Ada kesalahan teknis. Okay, apa now? Nampak, sudah. Oh, tidak bisa. Okay, how about this? Is it same? Kelihatan Ibu? Kelihatan, Mister. Okay, sebentar. Well, so jadi kemarin we were discussing about suggestion ya. Jadi yang ini, jadi kalau misalnya ada statement mengatakan why not, jadi why misalnya why don't you call them now. Jadi what does the woman suggest? Jadi apa suggest means sarannya. Jadi misalnya phoning his family ya. Jadi parents itu family, call sama dengan phoning ya. Kemudian why not? Jadi why not going to the dentist? Jadi what does the man suggest? Misalnya visit the dentist. Kemudian ekspresi yang lain penggunaan kata let's juga itu adalah merupakan suggestion. Jadi mari kita bla bla. Nah kemudian materi kita yang selanjutnya adalah
tentang pasif ya. Pasif. Saya kira pasif cuman struktur kalimatnya yang dirubah dari pasif menjadi objek. Biasa kalau pernyataannya pasif, biasa kalimatnya aktif ya, atau kalau pernyataannya aktif, soalnya itu dalam bentuk kalimat pasif. Nah, sama juga ini paling gampang kalau misalnya ada di sini jenis-jenis pekerjaan, maka kita cukup menebak pasti pertanyaannya siapa. Kalau misalnya dia tempat atau orang, kalau misalnya dia tempat, berarti kita pasti bisa menebak di mana ya. Oke. And now we are going to discuss part B. Oke, part B guys. Kalau misalnya di kemarin di pretest part B-nya, what is your problem guys? Part B. Halo Ibu? Yang di part B kemarin di pretest apa kendala yang sangat yang bagian mana yang paling sulit menurut Ibu-ibu? Ya? Wait, sir. Yang part B. Jadi part B itu kan in listening guys, there are 3 parts, tidak ada 3 bagian ya listening. Part A itu short conversation, jadi satu percakapan itu satu soal. Kemudian in part B it is a long conversation, jadi satu percakapan itu 4 soal ya. Nah, yang jadi kendala kemungkinannya adalah mungkin teman-teman kalau misalnya harus menyelesaikan dulu percakapan, baru mendengarkan soal, baru menjawab. Kira-kira teman ingat enggak percakapannya tadi? Tidak ingat, Mister. Tidak ingat ya. Jadi dilupa, yang mana lagi jawab? Karena tidak tahu, dia tidak ingat. Tidak mengerti bahasanya. Karena tidak tahu, jadi Masalahnya tidak tidak ingat. tahu dia punya bahasa Inggris. Iya, oke, well, I see. Tapi kalau misalnya sementara dia berbicara, ibu-ibu mengerti enggak? Kalau sementara ngomong, ada Kadang-kadang, Mister. Kadang-kadang bisa dipahami ya sepotong-sepotong. Enggak Iya, perlu dipahami sepotong-sepotong. 100%. Enggak perlu dipahami 100%. Yang penting ada yang ibu pahami. Dan dia Iya. berbicara tentang ini, dia begini-begini. Jadi itu bisa kita mencari tips dan trik ya. Iya, Mister. Nah, kemudian strategi yang bisa kita pakai di listening part B itu yang pertama sama kemarin di part A, bahwa baca pertanyaannya sebelum Anda mendengarkan. Jadi ada 4 pertanyaan di situ yang kita harus baca sebelum kita mendengarkan. Nah, dari keempat pertanyaan tersebut kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa dia akan berbicara tentang ini. Jadi pikiran kita akan fokus ke satu hal. Nah, dengan seperti itu kita akan bisa mengerti dengan mudah apa yang diucapkan atau apa yang dibahas dari kedua pembicara tersebut. Nah, kemudian yang kedua, listen carefully to the first line of the conversation. Jadi dengarkan hati-hati, dengarkan secara seksama di baris pertama dari percakapan tersebut atau kalimat pertamanya. Jadi biasanya kalimat pertama itu adalah main idea, itu adalah topiknya, itu adalah itu adalah topik yang mereka bahas. Nah, biasanya di pernyataan di line pertama itu adalah soal untuk nomor 1. Karena nomor 1 itu pasti akan bertanya, what is the topic of the conversation? Jadi jawabannya ada di baris pertama. Ya. Karena itu pertanyaannya nanti berurut. Jadi misalnya nomor 1 itu kan ada 4 pertanyaan ya di satu percakapan. Jadi pertanyaan nomor 1 itu ada di baris pertama, pasti dia menanyakan tentang topik atau ide utama. Nah, pertanyaan kedua itu ada di percakapan selanjutnya. Nah, untuk percakapan selanjutnya teman-teman harus menebak. Jadi teman-teman harus menebak
Jadi guess, misalnya who is talking, where the conversation take place, atau when it takes place. Jadi teman-teman harus menebak kira-kira apa pertanyaan dari soal tersebut. Nanti kita ada contoh-contoh bagaimana caranya menebak pertanyaan. Nah, karena kalau misalnya teman-teman harus menyelesaikan percakapan dulu baru menjawab soal, pastinya lupa ya. Jadi caranya adalah tebak pertanyaan daripada soal tersebut dan tentukan jawaban ketika teman-teman sementara mendengarkan. Jadi jangan menunggu selesai soal baru menjawab. Karena otomatis teman-teman akan lupa dari percakapan yang tadi. Apalagi kalau banyak pikiran ya, atau mungkin umur sudah kepala 3 ke atas, kadang susah untuk mengingat kembali apa-apa yang sudah dibahas. Jadi bagusnya tebak pertanyaan dari jawaban tersebut. Nah, kemudian tentukan jawaban ketika kita sedang mendengarkan. Well, nah, kemudian, so as you listen to the conversation, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answer. Jadi ketika Anda sedang mendengarkan percakapan, jadi tadi ketika kita sudah menebak pertanyaan ya, kita sudah menebak oh pertanyaannya pasti ini. Nah, ketika kita sedang mendengarkan, jadi ikuti pertanyaannya dan tentukan jawaban. Jadi jangan menunggu soal. And then you should guess if even you are not sure. Jadi teman-teman harus menebak meskipun teman-teman tidak yakin ya. Kemudian kalau misalnya sudah dijawab, jadi nanti ketika pertanyaan itu disebutkan, kita teman-teman tinggal mencocokkan apakah tebakan teman-teman itu benar atau salah. Kalau misalnya tebakan pertanyaan teman-teman itu benar, maka teman-teman tinggal mencocokkan jawabannya. Kalau salah, cari alternatif yang lain. Nah, kalau semuanya sudah, langsung masuk ke 4 soal selanjutnya. Jadi langsung baca 4 soal selanjutnya. Jadi jangan menunggu selesai percakapan baru dibaca soalnya. Jadi setelah selesai dijawab keempat pertanyaan tersebut, langsung pindah jadi use any remaining time to look ahead at the answer to the questions that follow. Jadi gunakan waktu untuk waktu yang tersisa untuk melihat pertanyaan selanjutnya, supaya kita ada bayangan lagi mereka nanti akan membahas tentang apa, supaya pikiran kita fokus dan kita bisa mengerti dengan mudah ya. Sebentar mungkin saya bisa kasih contohnya. Oke, misalnya di sini. Oke, misalnya ini contohnya ya. Misalnya pertanyaan jawabannya ada kata on Monday, next week, tomorrow, after class. Ini pasti pertanyaannya when. Jadi misalnya kapan ya, kapan misalnya sesuatu terjadi. Jadi itu kan jawabannya dia pasti sebut misalnya apakah on Monday, next week, tomorrow, atau after class. Jadi dia agak lebih mudah. Jadi try to, jadi kalau misalnya jawabannya seperti ini, jadi pasti pertanyaannya kapan ya. Nah, kemudian topik. Jadi tadi disarankan bahwa kalau ya, kalau misalnya jadi listen to the first line. Jadi the first line itu biasanya adalah topik di situ atau main idenya. Misalnya dia bilang seperti ini. Jadi what did you think of that history exam? Nah, ini kan pembicara pertama, what did you think of that history exam? Ini pernyataan pertamanya. Jadi pasti topiknya atau main idenya adalah tentang history exam. Jadi tentang ujian sejarah. Nah, ini pasti ada soalnya. Pasti soal di nomor 1 karena dia akan bertanya tentang what is the topic of the conversation atau what are they talking about. Jadi apa yang mereka sedang bahas ya. Jadi mereka membahas tentang history exam. Jadi the topic of the conversation is very long and difficult
history exam. Kemudian it was the hardest exam I had ever seen, and it was just hard. It was long too. Jadi berpikir bahwa apa topiknya, topiknya tentang tadi history exam yang sangat panjang dan yang sangat susah ya. Seperti itu. Nah kemudian misalnya seperti ini tadi maksud saya teman. Kalau misalnya di soal ada seperti ini, misalnya in your textbook you read, misalnya he is sick, he is lost, kemudian he is tired, he is broke. Ini kan kalau misalnya ada soal seperti ini, kita harus menebak kira-kira apa pertanyaannya. Nah kira-kira dari jawaban ini apa pertanyaannya? Apa yang ditanyakan? Masalah yang dialami. Ya, jadi lihat siapa yang dimaksud. He adalah dia laki-laki. Kemudian di sini sick, lost, tired, broke. Jadi ini adalah masalah ya. Jadi pasti pertanyaannya nanti masalah apa yang dihadapi oleh laki-laki itu. Jadi lihat di sini pilihannya he. Berarti fokus ke laki-laki itu. Jadi jangan dengarkan yang perempuannya misalnya. Jadi pasti ini yang ditanyakan tentang laki-lakinya ya. Nah kemudian directly in front of them, to the left, quite nearby, on the other side of the campus. Ini adalah posisi ya, misalnya in front of them di depan, ada to the left di sebelah kiri, nearby dekat, kemudian other side of campus di sisi lain daripada kampus tersebut. Ini pasti pertanyaannya adalah Di mana? Di mana ya? Jadi sementara pembicaranya berbicara, teman-teman bisa langsung menebak, bisa langsung menjawab, tidak perlu menunggu pertanyaan. Karena kalau menunggu pertanyaan, teman-teman akan lupa. Jadi sambil mendengarkan, sambil menjawab ya. Oke. Nah, misalnya tadi, misalnya percakapannya seperti ini. Can you help me? I'm lost. Ini laki-laki bilang I'm lost. Jadi di sini ingat tadi dia bilang di strateginya bahwa listen carefully at the first line. Jadi first line ini I am lost. Jadi yang mana kata kuncinya di sini lost. Berarti laki-laki itu hilang. Jadi pasti di sini kita sudah bisa menentukan jawaban. Pasti jawabannya adalah He is lost. He is lost ya, berapa ya? Jadi, nah kemudian lanjut lagi di pertanyaan kedua misalnya directly in front of. Jadi ini posisi tentang apa yang jelas nanti kita bisa mengerti setelah percakapannya sudah mulai. Nah misalnya, oh I have a class in Stanfield Hall at 3 and I thought I knew where I was going, but I guess I was wrong. And you certainly are lost. Stanfield Hall is on the other side of the university. Jadi kan pasti di sini tadi pertanyaannya di mana ya? Jadi di mana gedung yang dia mau datangi pastinya. Jadi di sini ada jawabannya. Jadi on the other side of the university. Jadi ketika teman membaca ini sudah menjawab tadi yang nomor 1, pindah ke nomor 2, kemudian langsung kita sudah menebak pertanyaannya pasti di mana. Kan tadi dia bilang on the other side of the campus. Jadi di sini pasti jawabannya adalah delta ya, on the other side of the campus. Jadi seperti itu. Jadi yang intinya di sini kita harus menebak. Kita harus menebak pertanyaan daripada soal tersebut. Jadi ketika kita sambil mendengarkan, kita sambil mendengarkan bisa langsung menjawab, tidak perlu menunggu lagi tidak perlu menunggu soal. Nanti ketika soal dibacakan, kita tinggal mencocokkan kita punya jawabannya. Seperti itu. Coba kita latihan yang ini. Bagaimana caranya menentukan pertanyaan? Misalnya ini, the question, what the assignment is, how good the professor is, the information in chapter 6,
what question they should ask the professor. Jadi kan pasti pertanyaan di sini adalah apa ya, what. Jadi apa topiknya, apa pembicaraannya. How about number 2 guys? Jadi misalnya di sini nomor 1 adalah mungkin kemungkinan ya profesor sama profesornya di sini sama mahasiswanya atau mahasiswanya yang bercerita tentang perkuliahan dengan profesornya. Jadi what the assignment is, how good the professor is. Jadi kan pasti di sini pertanyaannya what, apa yang mereka bahas, apa topiknya, apa ide utama dari percakapan tersebut. Nah, how about number 2? Kalau nomor 2 kira-kira apa pertanyaannya? Bagaimana kita? Berapa? Ya, jadi berapa apa? Berapa halaman? Ya, bisa Halaman. berapa halaman Halaman. atau berapa chapter ya. Jadi how many or how much. Jadi tebak pertanyaannya apa. Jadi sekali lagi ketika percakapan sudah dimulai, kita bisa langsung menjawab pertanyaan tanpa menunggu soal karena kita akan lupa. Nah, how about this? Sebentar kita latihan listening. Nah, how about here number 3? What is the question? Whether or not, jadi apakah ya atau tidak, they should read the chapter. Whether or not, they should answer the question. Which chapter they should read, or when the professor gave the assignment. Kira-kira apa pertanyaannya kalau seperti ini? Kapan ya? Iya. Ya, kalau whether itu artinya di sini apakah apa ya atau tidak, apa benar atau salah ya. Whether or not, apa benar atau salah, apa benar atau tidak, mereka seharusnya membaca chapternya. Apakah benar atau tidak, mereka semestinya menjawab pertanyaannya. Which chapter they should read, kemudian when the professor gave the assignment. Jadi pertanyaannya pasti apa? Akan what, jadi tentukan apakah what, where, when. Ya. What? Jadi pertanyaannya adalah apa? What, where, when, why, how. Jadi ini kan dia mengatakan whether or not, apakah betul atau tidak, apakah betul atau tidak. Jadi ini which chapter yang mana, when the professor gave the assignment. Jadi ini pasti ada sesuatu yang mereka tidak ketahui ya. Nah, pasti yang ditanyakan apa yang mereka tidak ketahui. Apakah mereka seharusnya membaca chapternya, apakah mereka seharusnya menjawab pertanyaannya, atau mereka seharusnya membaca chapter yang mana dan kapan profesor tersebut memberikan tugas tersebut ya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang mereka tidak ketahui tentang hal tersebut. About number 4, student in the assignment, see the professor, go to class, take a classmate, talk to classmate. Where? Ini kan ini bukan tempat, jadi tidak bisa kita menebak. When, iya. No, When. lihat di sini guys. Take, turn in. Apa itu turn in? Turn in itu sama dengan submit ya, mengumpulkan tugas. See the professor, menemui profesor, kemudian go to the class, pergi ke kelas, talk to a classmate, berbicara kepada teman kelasnya. Jadi pasti pertanyaannya adalah apa yang mereka akan atau harus lakukan ya, karena ini adalah kegiatan. Jadi pasti pertanyaan sebentar apa yang mereka akan lakukan atau apa yang mereka harus lakukan. Apakah mereka akan mengumpulkan tugasnya, menemui profesornya, harus pergi ke kelas, atau mereka harus berbicara dengan teman kelasnya. Nah, kalau misalnya here a bee stung him, he saw some bees. He saw some bees and hornets. He saw stung by a hornet. Kemudian he took some eggs from a nest. Jadi apa kira-kira pertanyaannya? Number 5. Ya? Apa yang ia lihat? What?
Ya, apa ya? Apa yang dia lihat? Apa yang dia lihat? Kan ini adalah sesuatu, misalnya sesuatu melakukan sesuatu kepada dia, kepada mereka atau kepada seseorang. Jadi pasti pertanyaannya apa yang Jadi. terjadi ya? Oke, apa yang terjadi? Jadi a bee, ya, apa yang terjadi? A bee stung him. Stung itu kayak menyengat ya. A bee, apa? Tawon. Apa? A hornet Lebah. itu tawon. A bee lebah ya. He saw some bees and hornets. He was stung by a hornet. He took some eggs from a nest. Kemudian jadi next to liberate bees, to protect their nest, to hatch their eggs, and to defend the park. Kira-kira ini kan untuk apa namanya, to liberate bees, to protect their nest, jadi untuk mengusir apa namanya lebahnya, to protect their nest, untuk melindungi sarangnya, to hatch their eggs. Jadi untuk ya. Why? Kenapa? Jadi kan kalau ada di sini untuk pasti pertanyaannya untuk apa ya? Untuk apa? Jadi untuk apa mereka melakukan ini misalnya? Ya. Jadi untuk apa? Jadi apakah untuk to breed bees, to protect their nest, to hatch their eggs, atau bisa juga why, can be why. Kenapa mereka melakukan ini untuk ini ya misalnya ya. About number 7. A hornet's nest, some bees' eggs, a car, or a swarm of bees. What is the question? A hornet nest, nest ini sarang tawon. Some bees' egg, a car, a swarm of bees. Jadi pasti pertanyaannya apa ya? Apa yang apa? Ya, punya apalah. Apakah a hornet nest, some bees egg. Nah, kemudian number 8 ada to stay indoor, to see where, to keep, bla bla. Berarti pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Ya, jadi what to do ya. Jadi apakah harus tinggal di rumah? Apakah harus see where the hornet's nest is located? Harus melihat di mana sarang tawon berada, and not to walk in the same location as drake, tidak berjalan di tempat yang sama, or to keep away from drake, atau menjauh dari drake. Jadi apa yang harus dilakukan ya? Another example, number 9, the size of the campus, the city bus system. Kamu Blank. tidur kan? Jasa nggak dulu, Pi? The university bus system, ini pasti pertanyaannya apa ya? Apa yang mereka bahas? Kalau ada di depan, the size of the campus, the city bus system, the length of time for each class, and the university bus system, ini kan pasti pertanyaannya adalah apa yang mereka bahas ya? Apa yang mereka diskusikan? Apa? Pokoknya apa ya? Apa number 10? What is the topic? The entire campus, part of the campus, and the city, only the off campus. Pasti pertanyaannya di mana ya? Where? Misalnya where? Di mana mereka berada, atau di mana mereka mau pergi, atau bla bla. How about this one? Kalau misalnya jawabannya nothing, $3, a few cents, 50 cents. So what is the question? How much? Ya, berapa duit ya? How much? How much? Kalau misalnya the answer is red, green, yellow, or blue, so the question will be warna apa ya? What color ya? Jadi that's what you have to do, guys, before while you are listening to the conversation. Jadi sambil mendengarkan percakapannya, atau kalau bisa sebelum percakapan dimulai kita sudah bisa menebak pertanyaannya apa. Jadi ketika percakapan sudah mulai, kita tinggal mencari jawaban. Ya. Jadi sekali lagi jangan menunggu selesai percakapan Anda mendengarkan soal dan menjawab, karena otomatis
percakapan yang tadi itu teman-teman akan sudah lupa ya? Ya enggak? Iya, Mister. Oke, well. Nah, sekarang we're going to do some practices. We're going to practice this one. Teman-teman sudah print ya ini exercise 9? Sudah, Mister. Oke, jadi we're going to practice exercise 9 and exercise 7 to 9. Mudah-mudahan we have enough time supaya kita bisa bahas ya. Okay, now prepare your materials. We are going to practice this one. Kita mau latihan dulu yang ini. Now we are going to start from exercise 9. Question number 1 until number 4 ya. Question 1. So now focus your idea. Jadi misalnya di sini. Number 1. Nah, ini kan ada 4 pertanyaan. Ini 4 pertanyaan. Sekali lagi, pertanyaan pertama ini pasti jawabannya ada di line pertama karena dia akan menanyakan topik. Jadi di nomor 1, what the assignment is, how good the professor is, the information in chapter 6. Ini kan pertanyaannya apa ya? Apa yang mereka bicarakan? Nah, kalau misalnya apa yang mereka bicarakan itu ada di line pertama, jadi dengarkan baik-baik pernyataan pertamanya. Nah, kemudian ini nomor 2, dia akan jawabannya ada di percakapan selanjutnya. Jadi dia akan berurut. Nah, kemudian 6 pages misalnya 6 chapters, 6 pages, the 6 chapter. Pasti ini pertanyaannya adalah number 2, what is the question? Halo? Nomor 2, apa pertanyaannya kira-kira? Jadi teman-teman harus sudah menebak pertanyaan sebelum mendengarkan. Berapa banyak ya? Apakah itu berapa banyak halaman atau berapa banyak chapter ya? Kemudian nomor 3, whether or not they should read the chapter, whether or not they should bla bla. Ini sudah tadi kita bahas. Kemudian ini tadi apa yang semestinya mereka apa yang mereka tidak tahu, apa yang mereka tidak ketahui. Karena ada or di sini pilihannya apa yang mereka tidak ketahui. Number 4, student in the assignment see the professor go to the class and talk to classmates. Jadi ini tadi pertanyaannya adalah apa yang akan mereka lakukan. Jadi ini nomor 4, dia jawabannya ada di percakapan terakhir sekali. Jadi percakapannya ada di terakhir. Jadi hati-hati dengan pernyataan terakhir. Biasanya itu adalah untuk soal nomor terakhir juga. Oke? Okay? So now maybe we can start. So listen carefully. I hope everybody apa ya? Tadi telinganya dibersihkan ya. Did you clear your ear guys? So you were taking shower. Tadi telinganya dibersihkan ya. Always, every day. Okay, I hope so. Well, and then this is the listening for exercise 9 ya. Kedengaran tidak? Belum. Kedengaran Ibu? Belum. Oh, enggak kedengaran. Iya. Oh, no wonder. Complete conversation and answer the questions that follow. Kedengaran, Mister. Questions 1 through 4. Exercise Are you 9, ready? page 52. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow.
Questions 1 through 4. Listen as two students discuss what a professor said in a recent class. Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? Yes, he said to read chapter 6. Then I think he also said something about answering the questions at the end of the chapter. He said to answer the questions, too? I didn't hear that part of the assignment. I think he did, but I'm not sure. Maybe we should go ask one of the other students what the assignment is, just to be safe. I think we should. Number 1. Oke. Sudah menentukan jawaban? Sudah. Sudah ya? Sudah, Jadi sekali Mister. lagi teman, jangan menunggu pertanyaan baru menjawab ya. Karena if you are doing so, kalau misalnya teman-teman melakukan seperti itu, pasti tadi percakapannya dilupa. Jadi mending teman-teman menebak pertanyaannya baru menjawab ketika percakapan sedang terjadi ya. Jadi sudah ditentukan jawabannya? Sudah, Mister. Sudah ya. Nah sekarang kita teman-teman cocokkan jawaban prediksi teman dengan pertanyaannya. Jadi tebakan pertanyaan dengan pertanyaannya di sini. What are the man and woman discussing? Ya, jadi pertanyaannya adalah what are the man and the woman discussing? What is your answer, guys? Jawaban kalian apa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Between Charlie and Delta. Charlie. Charlie. Come on. Charlie. Ingat Delta, ini. Mister. Delta. Jadi Bravo, Charlie, Delta. I'm Delta. Oke, again guys, ini nomor 1 tadi ini menanyakan tentang topik. Jadi dia jawabannya ada di baris pertamanya. Jadi kalimat pertama yang diucapkan, coba kita teman-teman dengar kalimat pertamanya apa yang diucapkan. Hello. Questions 1 through 4. Listen as two students discuss what a professor said in a recent class. Did you understand the assignment the professor gave us today? Ya, apa dia bilang? Did you understand about the assignment? The Berarti professor apa? gave us. Jadi topiknya adalah What the tentang assign, Tugas. tentang tugas. Yang mana di sini tentang tugas? Alpha. Apa? Apa? Assignment. That's the Iya. answer ya. Jadi the first line, kalimat pertama yang mereka ucapkan, dengar itu karena itu adalah pertanyaan nomor 1. Ya, oke? Alright. Kalau nomor 2, apa tadi? What is your answer for number 2? Delta. Oke, saya kira ini jelas ya. What are the man and Yeah. woman discussing? Ya, jadi what are the men and women discussing ya? Number 2. How much are they supposed to read? Ya, berapa yang mereka harus baca? Jadi kan dia bilang tadi chapter 6, kemudian di sini dia rubah sedikit menjadi the 6th chapter ya. Itu yang harus delta ya. Yes. Oke, well. Kemudian number 3, coba kita dengar pertanyaannya nomor 3. Number 3. What part of the assignment is unclear? Ya, jadi what part of assignment unclear, yang tidak jelas ya. What is your answer, guys? Jawaban kalian apa? Ya, apa berapa Charlie Delta? Ya, Maybe Alpha. whether or not they should read the chapter, whether or yang lain? Atau Delta. Alpha atau Delta? Coba dengarkan. Ini jawabannya ada di setelah dia bilang tadi the chapter 6. Coba dengar ya, jadi berurut guys. I'm not sure that I did. He said to read In a recent class. Ya, Did. He said to read chapter 6, didn't he? ya. Yes, he said to read chapter 6.
Then I think he also said something about answering the questions at the end of the chapter. Yeah, and I think he's also talking about he also asking to answer the questions. Jadi yang mana? Bravo. Bravo to answer the question, ya. Jadi this the answer kan. Coba perhatikan teman-teman di sini. 6. Then I think he also said something about answering the questions at the end of the chapter. Yeah. He said to answer the questions too? I didn't hear that part of the Yeah. assignment. Kan ini I dia think bahasanya. he did, but I'm not sure. Maybe Okay, well, how about number 4, guys? Apa what is your answer? Jadi kita gampang sekali nomor 4 ya. Apa yang mereka akan Alpha. lakukan? Ya, Alpha. Alfa. Alpha. Coba. Boleh, Pak. Alright. Ini jawabannya di terakhir sekali. Coba dengarkan teman-teman. Dengarkan ya. maybe we should go Maybe ask one of the other students what the assignment is. I'm not sure. Maybe we should go ask one of the other students what the Yeah, I think we should go ask one of the other student. Jadi saya kira kita harus pergi bertanya kepada siswa yang lain. Nah, pasti. Jadi apa yang akan mereka lakukan? Ya, See to classmate. Talk to classmate. iya. Talk to classmate. Kan pasti pertanyaannya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Jadi kan dia bilang kan ceritanya dia tidak tahu apa yang mereka tugas yang mana yang mereka kerjakan. Nah, makanya dia bilang I think we should go find another student. Jadi dia akan berbicara ke siswa yang lainnya, ke teman kelasnya untuk mengklarifikasi yang mana tugas yang mereka harus kerjakan. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, jadi yang tadi 4 nomor ada yang benar semua? Belum ya? Ada yang benar? Ada yang benar berapa teman-teman? Benar satu. Benar satu. Oke, that's good. No problem, guys. Easy. Ya. The point is practice, guys. Practice make perfect ya. Nah, kita latihan lagi. Oke, well. Continue practice. Nah, sekarang next is question number 5 until 8. Coba teman-teman baca dulu, kemudian tebak pertanyaannya. Tadi kita sudah bahas pertanyaannya kayaknya ya. Tapi baca ulang kalau misalnya ada pahami ya. Intinya harus dipahami di situ. Kalau teman-teman tidak pahami, sangat mati. Jadi tebak-tebak aja artinya apa. Pakai apa namanya? Intuisi untuk menebak arti boleh. Questions 5 through 8. Listen as two people describe something that happened to a friend. Did you hear what happened to Greg? I heard he got stung by... Oke, ready Ibu? Semuanya ready? Ready. Ready, Mr. Listen ya, listen carefully and tebak tadi pertanyaannya. Ingat di baris pertama
the first line itu kan di sini Pertanyaan pertama. ya pertanyaan nomor pertama pastinya ya. Jadi Iya. apakah Okay, let's see. Questions 5 through 8. Listen as two people describe something that happened to a friend. Did you hear what happened to Greg? I heard he got stung by a bee. Well, he did get stung, but it wasn't by a bee. It was a hornet that stung him while he was out walking in the park. If it was a hornet, then Greg probably came very close to the hornet's nest. I understand that hornets usually only attack if they're trying to protect the nest where the eggs are waiting to hatch. So hornets are only dangerous if you come close to their nests? Yes, so Greg probably came close to a hornet's nest while he was out on his walk to the park. Then we should find out where Greg was walking and not go walking there. Ya, finish? Ini lebih gampang atau lebih susah dari yang pertama? Seulang sekali lagi, Mister. Oh, diulang lagi. Iya. Okay, well, it's okay ya, enggak apa-apa. Pak, just for practice. Okay, well. Questions 5 through 8. Listen as two people describe something that happened to a friend. Did you hear what happened to Greg? I heard he got stung by a bee. Well, he did get stung, but it wasn't by a bee. It was a hornet that stung him while he was out walking in the park. If it was a hornet, then Greg probably came very close to the hornet's nest. I understand that hornets usually only attack if they're trying to protect the nest where the eggs are waiting to hatch. So hornets are only dangerous if you come close to their nests? Yes, so Greg probably came close to a hornet's nest while he was out on his walk to the park. Then we should find out where Greg was walking and not go walking there. Number 5. Yeah. What happened to Greg? Yeah, what happened to Greg? What is your answer? He was stung by a hornet. Yeah, he was stung by A hornet. dia disengat apa? Lebah atau hornet? Lebah. Hah? Lebah atau hornet? What happened to Greg? What is your answer, guys? Charlie. Charlie. Oke, Charlie. kan, dia tadi begini percakapannya ya. Jadi yang temannya satu dibilang, apakah kamu tahu bahwa si Greg itu disengat sama lebah? Oh tidak, dia tidak disengat sama lebah, dia itu disengat sama tawon, jadi hornet. Jadi jawabannya adalah he was stung by a hornet ya, not a bee. Coba dengarkan di awal. Questions 5 through 8. Listen as two people. Did you hear what happened to Greg? I heard he got stung by a bee. Well, he did get stung, but it wasn't by a bee. It was a hornet that stung him while he was out walking in the park. Okay, it's the answer ya. Jadi it's not by a bee but by a hornet. Okay, how about number 6? What is the question number 6? What is your answer? Coba kita dengarkan pertanyaan dulu. Number 6. Why do hornets attack? Ya, why do hornets attack? Nah, kalau misalnya kan tadi misalnya tebakan pertanyaan teman itu tidak seperti yang di soal, maka bisa ganti jawabannya yang lain. Nah, tadi apa ya teman-teman? Jawabannya what is your answer for number 6? Di jawaban pertamanya, what was your first answer? Yang ya? Delta, Mister. Delta. Nah, anggaplah misalnya ini to defend the park. Jadi untuk mempertahankan taman misalnya. Anggaplah itu bukan jawabannya ya, anggaplah itu salah. Yes. Jawaban kita salah. Maka di sini Charlie.
dia membaca soalnya, Hornets ternyata attack. Why do hornets attack? ya, kenapa? Ternyata pertanyaannya adalah why do hornet attack? Kenapa hornet menyerang? Menyerang. Untuk apa? Berapa? Berapa? Ya, to protect their nest ya. Jadi Yes. kalau misalnya tadi tebakan kita salah, jadi setelah kita mendengarkan percakapannya, kan kita masih bisa menebak-nebak tadi ya percakapannya. Nah, teman-teman langsung ganti jawabannya. Misalnya, oh berapa misalnya to protect their nest. Jadi untuk mempertahankan, untuk melindungi sarangnya. Oke, seperti itu. Nah, number 7. HP. Coba nomor 7. What is your answer, guys? Alpha. Ya, Alpha dan Charlie. Alpha dan Charlie ya. Tidak apa-apa teman-teman. Bahkan bisa you can take note, bisa membuat catatan di situ. Misalnya hornet nest ini apa yang dibilang di situ tadi. Nanti kita tinggal mencocokkan di pertanyaan di sini. Coba kita dengarkan pertanyaannya. Nomor 7 ya. Number 7. What did Greg probably come close to? Ya, what did Greg probably come close to? Jadi si Greg ini mendekat ke sarang mana kira-kira? Kemana? What was your answer? Alpha. So the answer is Alpha. A hornet's nest. ya, karena kan dia diserang sama hornet tadi, jadi otomatis dia mendekat kepada sarang hornet, sarang tawon ya. Jadi bukan bee, bukan juga par, bukan juga ya. So the answer is alpha ya. Jadi dia mendekat ke mana? Tadi di jawabannya bisa ada di sini. Kita dengarkan. To the hornet's nest. Yeah. I understand that hornets usually only... If it was a hornet, then Greg probably came very close to the hornet's nest. Yeah, so then Greg probably came closely to the hornet nest. That's the answer ya. Okay, and then number 8. Number 6. Why do hornets... Number 7. Nomor 8 apa? What is your answer, guys? Bravo. Berapa? Coba. Ini Number 8. ya. What is the woman's advice? Ya, what is the woman advice? Jadi apa saran wanita tersebut? Ini ada di percakapan terakhir sekali. Biasanya di soal yang terakhir itu. Ya. Jadi biasanya soal nomor terakhir itu ada di percakapan terakhir sekali, di pernyataan terakhir. Jadi jawabannya adalah apa sarannya? Not to work in the same location as Greg. Jadi jangan pergi ke tempat yang didatangi tadi si Greg. Nah, coba kita dengarkan di sini. Was out on his walk to the park. Then we should find out where Greg was walking and not go walking there. Yeah, so we should find where was Greg walking and we are not going there. Okay, guys. So the answer is Charlie ya. Jadi kalau misalnya tadi tebakan kita salah dan kita sudah tahu pertanyaannya dan ternyata jawaban itu salah, ganti jawaban yang lain, baru dihitamkan lembar jawabannya. Nah, kalau bisa juga teman-teman bikin note taking, bisa dicoret-coret ini kertasnya misalnya untuk memastikan nanti pertanyaannya. Nah, sekarang kita pindah ke pertanyaan number 9 until number 12 ya. Where is it?
Oke, sambil menunggu mungkin teman-teman bisa baca-baca soalnya dan coba pahami maksudnya apa. Exercise 9, page 52. Listen to each. Bisa didengar? Bisa, Mr. Oke, well. Exercise 9, page 52. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen as two students discuss what a professor said in a recent class. Did you understand? Number 3. Oh, sorry. What Questions 9 through 12. Listen to two students on a university campus. Can you tell me about the university shuttle bus system? This is such a large campus, and I have classes all over campus. I need to take the shuttle bus from one class to another, or I'll never make it on time. What do you need to know? I think it's a really great system. First of all, where does it go? The university shuttle bus system goes all over campus. It doesn't leave the campus. If you want to travel off campus, you'll need to take the city bus system. But the university shuttle bus system will get you from one class to the next very efficiently. And how much does it cost? It's free. Can you believe it? So you don't have to pay a cent to get all around the university campus. That's really great. And how do I catch the shuttle bus? Just look for one of the bright yellow shuttle bus signs and go stand next to it. You can see the yellow shuttle bus signs all over campus. A shuttle bus will come along approximately every 5 minutes, so you shouldn't have to wait long. That all sounds good. Thanks for your help. No problem. Ya, gampang kan? Pasti ini jawabannya benar semua. Oke, well. Number 1, tanpa mendengarkan semua sudah bisa kita menentukan jawaban. Number 9, what's the answer? Delta. Ya? What were they talking about? Mereka membahas tentang apa tadi? Bus university. Ya? The university bus system. Bus system. Ya, the university bus Delta. system ya. Delta ya. And number 2? Yes. Delta. Number 2? So number 10? Delta. Ya? Delta maybe. Only the off-campus area. Kan pasti ini pertanyaannya kemana itu busnya pergi? Apakah ke seluruh kampus, ke hanya bagian kampus saja, bagian tertentu, atau hanya di kampus di kota, atau hanya di luar area kampus? Coba dengarkan teman. Over The campus. city. Charlie. I need to. Questions 9 through 12. Can you tell me about the university shuttle bus system? Ya, university This is such a shuttle bus large system, ya. campus, and I have classes all over campus. I need to take the shuttle bus from one class to another, or I'll never make it on time. What do you need to know? I think it's a really great system. First of all, where does it go? Ya. The university shuttle bus system goes all over campus. Yeah, so the university's bus system go all over the campus. Jadi all over the campus. Kemana itu? All over the campus. Jadi ke semua The- kampus. Yang mana semua kampus di sini? Sorry. Delta. Oh. Delta only the off campus area. All over the campus. Jadi ke semua area kampus. Semua. Berarti What is the synonym of semua? All. part. D.
Part setengah, part itu sebagian. Hmm, Yang mana di situ berarti semua. Alpha. Alpha ya entire. Entire itu artinya Entire. semua. Oh, Entire tadi world. bacanya Di seluruh entire. dunia. Entire itu semuanya seluruh. Entire campus. So the answer is alpha ya. Okay. How about number 11? Berapa harganya? Nothing. Alpha. Nothing ya. It is free ya. Free. Gratis. Yes. And then what color is the bus? Yellow. Yellow. Very good. Excellent guys. Right? So that's what we have to do to answer part B. Jadi seperti itu harus menjawab part B. Coba kita perjelas pertanyaannya tadi. Apakah jawab tebakan kita benar atau salah? Number 9. What are the man and woman discussing? Ya, what are they are discussing about ya di university bus system. Yang pasti kemana busnya pergi? Ke daerah mana saja? Number 10. What area does the university shuttle bus cover? Iya, jadi what area ya? Cover the bus cover. Jadi entire means all, seluruh. Entire means seluruh. Oke, Mister. Kira entry, Mister. Number 11. How much does the shuttle bus cost? Iya. How much does the bus cost? Berapa harganya ya? Jadi free tadi. Jadi nothing. Number 12. What color are the shuttle bus signs? Ya, jadi warna apa? Tanda shuttle busnya ya. Jadi yellow. Jadi dan kemudian juga teman-teman bahwa jawabannya kadang mereka harus restatement juga ya. Jadi kan tadi misalnya dia bilang free, di sini jawabannya adalah nothing. Nomor 10 dia mengatakan all over the campus, di sini all dia mengganti dengan kata entire. Jadi dia tetap sebagiannya menggunakan restatement atau sinonim. Oke? Oke, now we going to practice. Sekarang kita practice skill 7 until 9 ya. Jadi semuanya. Kita kerja semua supaya Are you ready? Ready, Mister. Ya, yang page 37 ya. Halaman 37. 37 and then number 1 until number 4. TOEFL exercise, skills 7 through Bisa 9, kedengaran? page 53. In this exercise, you will use all of the information that you learned in Kedengaran? Kedengaran, Mister. Oke. skills 7 through 9. Ya. Questions 1 through 4. Listen as a man asks for directions. Can you tell me where the post office is? I need to mail a package. Oh, that's easy. It's very close by. Where is it exactly? You go down the street for 1 block and then turn right. You'll see it right there. Do you know what time the post office closes? I'm pretty sure that it's open until 5. Oh, that's great. It's only 4 o'clock now, so I should be able to get there and get this package mailed today. Thanks for your help. No problem. Number 1. What are the man and woman discussing? Number 2. How far away is the post office? Number 3. How much longer is the post office open today? Number 4. What will the man probably do next?
Questions 5 through 8. Listen as a man and woman discuss some interesting information that the woman just learned. Did you read this magazine article? The information in it is unbelievable. What's the article about? It's about paper, specifically about how much paper Americans use up each year. Why are you so interested in paper? It's not paper that I'm interested in. It's trees. Because Americans use so much paper, many trees have to be cut down. According to the article, how much paper do Americans use? About 50 million tons of paper a year. Can you believe it? That's probably a lot of trees, isn't it? You bet it is. 850 million trees a year. I can't believe we really need to use so much paper. Neither can I. I'm sure we could reduce the amount of paper we use if we wanted to. Number 5. Where did the woman learn the information? Number 6. What is the topic of the conversation? Number 7. Approximately how much paper do Americans use in 1 year? Number 8. What does the woman want people to do? Okay, next. Next, Mr. Questions 9 through 12. Listen as two students discuss a problem with one of their classes. Can you believe how much reading we have for our American literature class? When I signed up for a literature class, I knew that there would be lots of reading, but I never expected this much. Yes, and I thought that since it was a class on American novels, we would just be reading some novels. What a surprise! Not only do we have to read a bunch of novels, we also have to read the textbook, which gives information about the authors and their novels. And we also have to find journal articles in the library, which have commentary about the novels. So we have 3 things to read: the novels themselves, the textbook, and journal articles. That's right. And there's a lot to read from each of the 3. Well, I'm heading for the library right now to get started on all that reading. What about you? I'm on my way back to the dorm, but I'll be doing the same thing that you are, spending the rest of the afternoon with my books. Number 9. What problem are the man and woman discussing? Number 10. Which class are the man and woman discussing? Number 11. What do the man and woman not have to read for the class? Number 12. What are the man and woman both going to do next? Okay, you done? Sudah ya? Okay, now let's see your answer. Let's repeat.
TOEFL exercise, skills 7 through 9. Okay, number 1. What is your answer, guys? Alpha. Ya? Delta. Alpha. Apa tadi pertanyaannya? Charlie. Alpha berapa Charlie Delta ya? Oh my God. Let's see the question first. Kita dengar dulu pertanyaannya. Yeah. Number 2. How far away is the post office? Number 2. Number 1. What are the man and woman discussing? So what are the man and woman discussing? Yep. Apa yang mereka bahas? Coba kita dengarkan. Oh, ini nomor 3. Skills 7 through 9. Page 53. 7 through 9. Questions 1 through 4. Listen as a man asks for directions. Can you tell me where the post office is? I need to mail a package. Yeah, so can you tell me where the post office is? I need to mail a package. Jadi bisa kamu beritahu saya di mana kantor posnya, saya harus mengirim bingkisan. Jadi apa yang mereka bahas? The man can mail something. Yeah, where Delta. the man can mail something. So the Delta. answer is Delta ya. Okay. I'm correct. Okay, well, number 2, ini tadi pasti pertanyaannya di mana kantor posnya ya? Di mana kantor posnya berada? Coba Bravo. kita, what is your answer? Bravo. Bravo, yang lain? Okay, let's see. Oh, that's easy. It's very close by. Where is it exactly? You go down the street for 1 block and then Yeah, you go down the street for 1 block, ya. Jadi just over 1 block away. Jadi jawabannya adalah Bravo, ya. Bravo. Right. Oh, you'll see it right there. Do you know what time the post office closes? Yeah, what is your answer? Number 3? Delta. Delta? Delta. Ya? Maybe. Alpha? Delta. Delta. Okay, well, apa pertanyaannya? Coba kita, let me repeat again the question. How much longer is the post office open today? Ya, how much longer is the post office open today? Jadi berapa lama lagi kantor posnya buka? Ya, coba kita dengarkan berapa lama lagi. Kalau tidak salah tadi dia bilang sekarang kantor posnya itu tutup jam 5. Ya enggak? Terus sekarang sudah jam? Coba dengarkan baik-baik. Listen as a man asks for directions. By. Where is it exactly? You go down the street for 1 block and then turn right. You'll see it right there. Do you know what time the post office closes? I'm pretty sure that it's open until 5. Oh, that's great. It's only 4 o'clock now. Ya, it's open until 5 o'clock and sekarang sudah jam 4. Berarti jam 4. Berarti- Jam 4. Charlie, Mister. Charlie. Hampir. No. Kan Delta. listen to me guys, dengarkan saya. Kan kantornya buka sampai jam 5 dan sekarang sudah jam 4. Berarti berapa lama lagi kantornya buka? One Alpha. Iya, tinggal 1 jam. lagi. 1 jam Oke, lagi. So the answer is Salah. Alpha. Alpha. Oke. Alright. Oke. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman tebakan awalnya salah, coba cermati kembali pertanyaannya. Kan dia pertanyaannya berapa lama lagi kantornya buka. Jadi, bos dia bilangnya tadi 1 hour. dia buka sampai jam 5, terus sekarang sudah jam 4, berarti tinggal 1 jam ya. Oke. And the last one, number 4, pasti pertanyaannya ini apa yang dia akan lakukan ya. What is your answer number 4? Number 4 guys, your answer Alpha berapa Charlie Delta? Charlie.
Oke, kita So I dengar should ya. be able to get there and get this package mailed today. Thanks for your help. No Yeah. problem. Thanks for your help. No problem. Get this package mailed today. Now, so I should be able to get there and get this package mailed today. Iya, jadi now I should get there and get my package mail today. Jadi sekarang saya harus pergi ke sana dan mengirim bingkisan saya. Jadi apa yang akan dia lakukan? Dia go mail a package. Dia pergi mengirim bingkisannya ya. Okay, so the answer is Charlie. Charlie, yeah. Yeah, how about number 5, guys? Number 5, this is Charlie. 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 From Questions 5 through 8. Listen Yeah. as a man and woman discuss some interesting information that the woman just Ya, learned. pasti pertanyaannya dari mana Did dia you dapat read this informasinya? magazine article? The Yeah. information in it is Jadi jawabannya, did you read this magazine article? Jadi dia dapat informasi dari magazine ya. How about number 6? Majalah. Number 6, what is your answer? Alpha. Alpha, how trees are grown in America? Delta. Ya, Delta. Jadi the amount of paper that American use, jadi jumlah kertas yang orang Amerika gunakan. Coba kita dengarkan di sini. unbelievable. What's the article about? It's about paper, specifically about how much paper Americans use up each year. Ya, kan pasti Iya, pertanyaannya Mister. itu artikelnya tentang apa? Jadi itu the amount of paper that American use ya. Yeah, Why are you so Mister. interested in paper? Nah, kemudian number 7, berapa banyak kertas yang digunakan? It's not Bravo. The answer is berapa paper ya? that I'm interested in. Coba kita It's lihat. trees. Because Americans use so much paper, many trees have to be cut down. According to the article, how much paper do Americans use? About 50 million tons Ya, of 50 paper a million year. tons. Ya, Can you so believe bravo. it? That's probably then, a lot of trees. The last one, number 8, pasti pertanyaannya apa sarannya wanita tersebut ya? What does the woman suggest? What is your answer? Number 8? Nomor 8? Bravo. Iya. Or Delta. Coba kita dengarkan apa sarannya. You bet it is. 850 million trees a year. I can't believe we really need to use so much paper. Neither can I. I'm sure we could reduce the amount of paper we use if we wanted to. Ya, we should reduce the amount of paper we use. Jadi kita harus mengurangi jumlah kertas yang kita gunakan. Jadi yang dia sarankan adalah use less paper. Jadi menggunakan kertas yang lebih sedikit, ya. Yeah. Okay, so berapa? How about number 9 until number 12? Let's see. Questions 9 Number through 9, what is your 12. answer? Listen as two students discuss a problem with one of their classes. Do you believe how much reading we have for our American literature class? Ya, that's the answer. Jadi coba dengarkan. Kan pasti pertanyaannya apa yang mereka bahas ya? Iya, Charlie. Believe how much reading we have for our American literature class? Ya, jadi can you believe how much reading we have? Jadi how much sama dengan the amount ya. Jadi the answer is Someone. Charlie, Charlie. the amount of reading Yes. they must do ya. Jadi can you Yeah. imagine how much reading we have? Charlie, how about number 10? When I signed up for a literature class, I knew that there would be lots of reading, Bravo. but I never expected this much. Ya, what is your answer number 10? Bravo. Beta, yo, berapa? Bravo ya, aku coba kita dengarkan ya. Apa tadi pertanyaannya? Yes. And I thought that since it was a class on American novels, we would Yeah. just be This is yang ini jawabannya reading ya. some novels. An American What a novel class. surprise! Not only do we have to read a bunch of novels, Ya, how about number 11? Apa yang mereka tidak harus baca?
Shirley. Okay, good. Yang ini jawabannya yang mereka tidak baca ya. Coba kita dengarkan. Bravo. We also Yeah. have to read the textbook, which Textbook, gives yes. information about the authors and their novels. Hmm. And we also have to find journal articles in the Journals. library, Jadi yang which mereka have tidak harus commentary baca about adalah- the novels. So we have three things to read: the novels themselves, the textbook, and journal articles. Yeah, jadi we have to read three novels, textbook, and journals. Jadi the last question, kemana mereka akan pergi? Library. Hah? Library? No. Start reading. Jadi kan pertanyaan tadi mereka mau pergi kemana? Jadi yang laki-laki mau pergi ke perpustakaan, yang perempuan mau pulang ke rumahnya, tapi kedua-duanya mau pergi membaca. Ya? Jadi coba dengarkan. Jadi the answer is And there's a Delta. lot to read from each of the three. Well, I'm heading for the library right now to get started on all that reading. What about you? I'm on my way back to the dorm, Ya, but jadi I'll saya be pulang doing ke the dorm, same ya, ke thing that you asrama. are, spending the rest of the afternoon with my books. Oke. Jadi spending my afternoon with my books. Menghabiskan sore saya dengan buku-buku. Well, from the 12 questions, guys, how many correct answer? Dari ke-12 pertanyaan ini berapa jawabannya teman-teman yang benar? Ada 6. 12. Yang benar 8. Saya 6. 8. 8, 6, terus yang lain? Yang lain? 3. 3, terus? Ya? Yang lain? Oke. 5. Oke. For sure teman-teman sudah ada bayangan bagaimana atau triks, sudah tahu bagaimana caranya melatih Parbi listening ya. Jadi nanti kita hari Sabtu kita latihan untuk hari Jumat Parsi. Besok hari Jumat itu we are going to discuss Parsi. Nanti hari Sabtu kita post test, kita bahas semua listeningnya ya. Jadi part A, part B dengan Parsi. Nanti saya kirimkan audionya di grup, teman-teman tinggal kerja sendiri. Jadi bisa nanti diulang-ulangi. Tapi pada saat post test jangan diulangi beberapa kali baru dijawab ya. Satu kali saja, nanti bisa latihan sendiri diulang-ulang. Okay, well, any question guys before we close the class? Any homework? Semua tadi exercise-nya terjawab, jadi saya pikir tidak ada tugasnya karena semua exercise-nya terjawab ya, tidak ada tertinggal. Kecuali kalau belum terjawab, and then you can do at home. Okay, well, kalau tidak ada any other question, no? Nothing. Okay, well, so I think that's it, and we will meet again tomorrow afternoon. Thank you for joining the class today. And finally, I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Waalaikumsalam. Good Bye, everybody. Thank you so much, Yeah. Mister. See you. See you See you. tomorrow. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Thank you. See you.